সিজদায় পড়িয়া নবী কাঁদেন উম্মতের মায়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল বলেন বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল তৎকালে হানায়ে কাবার মূর্তি যত নবীকে সালাম জানাই অবনত প্রিয় নবী জির দিকে প্রিয় নবী জির দিকে खुद हानाए काबा सर झुकाए बारे रबीउल अव्वल एलन रसूल दुनिया बेशदे पोशाके मारा दुई नयने सुरमा लगा एलन नबी खतना करा पापी उम्मतेर मायाए बारे रबीउल अव्वल एलन रसूल आए बारे रबीउल एलन रसूल सृष्टि जातिर उर्दे जीने सृष्टि जातिर उर्दे जीने सृष्टि कुलर शिरोमणि शेष जमानाय एलेन जिने शेष जमानाय एलेन जिने मामिनार हुजराय बारे रबी एलेन रसूल